السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو 5 اني دو لونسينيومون بريمير من كتاب بور كومونيكي اون فرونسي. غادي نشوفوا فيه ايفالياسيون اي كونسوليداسيون، غادي نشوفوا اورتوغراف ليكسيك لا باج 74 ديال لونيتي 2. اذا كما تشوفوا هذا هو الدرس ديالنا. عندنا في كونسوليداسيون في ايفالياسيون اي كونسوليداسيون عندنا اورتوغراف ليكسيك ولكن هو راه ليكسيك برودكسيون دو ليكري. نمشيو للليكسيك جو ميفالو قالك جو كومبليت لا ليست سي دوسو افيك لي مو suivants selon l'ordre alphabétique. إذا نحاولوا نرتبوا هادو على حساب l'ordre alphabétique. عندنا devoir و citoyen. عندنا شرط شنو تبعها سي دونك citoyen. عندنا déclaration وراها devoir وكاين dignité وراها droit وعاد règlement. نمشيو للسؤال الثاني قالك جو كلاس لي جروب دو مو suivants dans le tableau ci-dessous. Avoir un nom, faire ses exercices, respecter les autres, être nourri, respecter la loi, être logé. Donc, les droits, avoir un nom, ou faire ses exercices, les devoirs, respecter les autres, les devoirs, être nourri, les droits, respecter la loi, les devoirs, ou être logé, les droits. Nimshi je consolide Mizaki, je relis chaque mot à la définition qui lui convient. Devoir, je n'ai devoir. Ou une chose qu'on est obligé de faire, ou un enfant ou une personne qui n'a pas encore atteint 18 ans. Nimshi la production de l'écrit, dès que je m'évalue et je consolide mes acquis, je complète le règlement de l'école ci-dessous avec les mots suivants. Le règlement conservation, les devoirs, s'exprimer, le personnel ou participer. L'élève doit respecter tout le personnel de l'école. L'élève doit assister à ses cours et participer activement. L'élève doit effectuer les travaux et les devoirs demandés à la maison. L'élève doit s'exprimer dans un langage correct, poli et respectueux. L'élève doit participer à la bonne utilisation et à la conservation des biens de l'école. نمشيو للثانية. السؤال الثاني قالك en 3 lignes au moins j'écris un texte informatif sur les droits de l'enfant. Donc نحاول نكتب لكم واحد النص بحال chaque enfant a le droit d'être protégé contre toute forme de discrimination, le droit d'avoir un nom et une nationalité, le droit à une alimentation suffisante et saine, le droit d'être soigné, le droit à l'éducation, le droit d'être nourri, logé et de grandir dans de bonnes conditions, le droit de jouer, de rire, de rêver ou le droit d'accéder à l'information, d'exprimer son avis et d'être entendu. إذا كما شفتوا هذا واحد النص اللي حاولت نكتب لكم فيه واحد 5 ديال الأسطر، ممكن يكونوا غير 4 على حسب الكتابة. إذا كل واحد غادي يحاول يكتب واحد النص انفورماتيف اللي يكون فيه انفورمينا على لي دروا ديال ان اونفون. اذا هذا هو الدرس ديالنا كان. نتمنى تكونوا فهمتوه مزيان، نتمنى تكونوا جاوبتوا على لي كيسيون مزيان، كلشي ساهل جاكم. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدموا في القناه معلي الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابوال ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله.